یہ جو آج کا میسج ہے اس کو بڑے غور سے سننا ہے، مذاق نہیں سمجھنا اس کو۔ 4 نہیں 5 نہیں 6 پوڈ کاسٹ میں نے سنے اور میں یہ بات کی، کیونکہ ان کے پاس ایک ہی بات ہی ایک ہے نا، نہ تو کبھی میں نے جوئے کو پروموٹ کیا ہے، نہ اس طرح کی میں نے کوئی اپلیکیشن کو پروموٹ کیا ہے، نہ میں اس طرح کی کوئی پبلکسٹی کرتا ہوں۔ ان کے پاس ایک مدعا ہے، ایک بات ہے ان کے پاس کہ پتلو کی لائف کے اوپر لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں، پروموٹ کیتا کدی نہ ضرورت ہے کدی کرن دی۔ صرف ہر پوڈ کاسٹ میں یہی سن رہا کہ پتلو جو ہے نا لڑکیوں کا ڈانس کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کلیگ ہیں، ہم سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، کل کو نہیں تو پرسوں کبھی بھی ملاقات ہماری ہو سکتی ہے۔ میں ٹھیک ہے، تو جیسے ہی میں نے آپ لوگوں کی یہ چیزیں ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو میں اپنی یہ غلطی میں نے تسلیم کی ہے۔ یہ بھی بات اب اپنے پوڈ کاسٹ میں بتانی ہے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک بندے کو پتہ ہے میری سٹرگل کا، ہر ایک شخص کو پتہ ہے۔ آپ کو میرے ڈانس سے کوئی پرابلم نہیں تھی، آپ کو جینون جو اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے اس سے آتی ہے۔ ڈانس آپ بھی دیکھتے ہوں گے اپنی لائف میں، آپ نے بھی بہت سارے غلط کام کیے ہوں گے اپنی لائف میں، وہ میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اس بات پہ میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بولا کہ یوتھ آپ کو فالو کرتی ہے، بالکل کرتی ہے یوتھ فالو، یہ یوتھ کے لیے ہی میں نے میسیج دیا ہے۔ اب آپ ڈانس کا پوائنٹ اٹھا کے میڈیا کے اوپر صرف بے عزت کرنے کے لیے ہر بندہ تل گیا۔ آپ نے مرنا نہیں ہے، کل کو اپنے رب سے عزت مانگیں، اپنے رب سے پیسے مانگیں، اپنے رب سے شہرت مانگیں، وہ رب دے گا آپ کو۔ محمد رسول اللہ جس رب مجھے عزت دیتی ہے، میں سڑکہ تے مٹی بھی سٹی ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو اب قوم کے سامنے اپنی محنت کو چھپاتا نہیں ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چیزیں کہتا کہ ہم سیگل خاندان سے ہیں، ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، ہم تو جدی پشتی فیمس تھے، نہیں، کبھی بھی نہیں کہتا، نہیں یوز کرتا کبھی بھی، نہ مجھے کبھی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ایک وہ میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ آج مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ آصف جٹ تھا نا، وہ اس نے ایک بات مجھے بات کی تھی، اس نے سمجھائی تھی ایک بات، اس کے بعد میں اس نے پوڈ کاسٹ تھا، میں نے کہا یار دیکھو سمجھانے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نہ تو قانون سے کوئی چیز بڑی ہے، نہ ہی نہیں تھا میرے لیے وہ محنت جو میں نے ادھر کی، میرے اللہ نے مجھے ادھر میری سوچ سے زیادہ مجھے نواز دیا۔ جب آپ نے دل سے محنت کرنی ہے نا، انسانوں سے ہوتی ہیں غلطیاں، میں مانتا ہوں اس چیز کو، میں آپ لوگوں کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، نہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک بندے کی بات میں نے سنی، اس بندے کا نام نہیں آتا، قسم خدا پاک کی، اس بندے کی بات میرے ادھر دماغ پہ اٹکی ہے۔ اس نے کہا میں ہو سکتا ہے میں اپنی بات پہ میں صحیح میں اپنے آپ پہ ڈٹا ہوا تھا، نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، میں نہیں صحیح کر رہا ہوں۔ اس بندے نے ایک بات کہی، اس بندے کی ویڈیو مجھے مینشن ضرور کرنا اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو، میں نے وہ دیکھی ہے، اس بندے کا نام نہیں آتا۔ اس نے کہا دیکھیں شراب بیچنے والا بھی یہ کہتا ہے، میں نے کیا ادھر چاہے آپ کا دشمن ہے چاہے آپ کا سجن ہے، میرا کام ہے اس سے لے لینا۔ اس نے میرے اگینسٹ ویڈیو ڈالی ہے، اس نے میرے حق میں ویڈیو نہیں ڈالی، لیکن اس نے میرے اگینسٹ ڈالی ہے، لیکن میں اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، میں نے مرنا بھی ہے کل کو بھائی۔ اس نے کہا شراب بیچنے والا کسی کو فورس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، غلط کام کرنے والا جوئے والا بندہ کسی کو فورس نہیں کرتا، بندے خود کرتے ہیں نا جی۔ تو ایسے ہی جواب میں نے میڈیا پہ دیا تھا کہ میں کسی کو فورس نہیں کرتا، لیکن چیز تو غلط ہے۔ تو یہ چیز اگر میں نے اب سارے جتنے بھی میڈیا کے بندے ہیں سارے سنیں، یہ چیزیں میں نے اگر اس چیز کو اپنی لائف سے ختم کیا نا، تو آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے میری محنت کا،
सब बंदों को पता है मेरी स्ट्रगल का। आप लोगों ने ये चीज़ें फिर दिखानी है मीडिया के ऊपर, बताना है कि नहीं यार हमने अपने कुलीग को मैसेज दिया तो उसने ये चीज़ ख़त्म की है, और उसने अपनी कौम को फिर बताना है, जो कौम हमें फॉलो करती है ना उसको बताना है, फिर जो मिसाल बनानी है, इस बंदे ने इतनी मेहनत की है तब जाके ये इस चीज़ पे पहुंचा है। आप उससे जेलस ना हो, उससे सड़े ना। बस ये मैं आप लोगों से चाहता हूँ। आप लोग जो मुझसे चाहते थे ना वो मैंने किया, वो मैंने कर दिया। अब आपको मेरे डांस से मसला था ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया। ना आपको मेरी पर्सनैलिटी से मसला है, ना आपको मेरे फेम से मसला है, ना आपको मेरे चंद रुपयों से मसला है जो मैं कमाता हूँ। आपको इस बात का मसला था ना, मैं पूरी कौम से ये मुखातब होके कह रहा हूँ, जो मुझे फॉलो करते। मैं अपनी किसी भी पाकिस्तानी कौम का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं एक इंटरटेनर हूँ। मैं आवाम को हंसाने के लिए और आवाम को खुश करने के लिए ये सारा कुछ करता था। अगर मैं अपने ज़ाती तौर पे कर रहा होता तो मैं एक बंद कमरे में ये चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, हम मुंडे खुंडे हैं, हम यार दोस्त हैं, ठीक है, शुगर मिला हो जाता है हर बंदे में, ठीक। लेकिन ये चीज़ें आपने अब मीडिया के चैनलों पे ये बातें बतानी भी हैं और ये सारी चीज़ें करनी भी हैं, और जितनी भी कौम हमें फॉलो करती है इस चीज़ को आपने फिर नोटिस भी रखना है कि नहीं यार जट ने अगर असी उन्होंने गल की थी, उन्हें इस गल के उत्ते पहरा दिता, लेकिन फिर नैगेटिव गल नहीं करनी, पॉजिटिव के बारे भी सोचना है कि नहीं यार अगर वो इस चीज़ से उन्होंने रब आया है ना, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰੱਬ ਭਾਂਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। लेकिन मेहनत तुसी करनी है। मैं 8 साल मेहनत की थी, हो सकता मैं उस वास्ते बने ही ना हुआ, मैं इतने आ गया। ये मेरा मैसेज था जी आज। लेकिन अब मैं आपके मैसेज का इंतज़ार करूँगा। जो बंदा जिसके अंदर ये इस चीज़ के गट्स होंगे, जो सिर्फ किसी को जलील करके व्यू नहीं देता, वो इस बारे में बात ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरी वीडियो हर बंदे तक पहुँचती है। इतनी एबिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बंदों में भी है जो वीडियो आगे पहुँचाते हैं और मेरे में भी है। ठीक है, वीडियो हर बंदा देखेगा, ये बयान मेरा हर बंदा सुनेगा, लेकिन इस बयान के बाद कौन जवाब देता है और कौन इसके बारे में बात करता है, वो बात की बात है। मेरा काम था बयान देना और मैंने दिया। ठीक है, जिस पाकिस्तानी की और जिस मेरे मुसलमान भाई का मेरी वजह से दिल आज़ारी हुई है, आई अपोलोजाइज़। ठीक है, लेकिन वो हर पाकिस्तानी अब इस चीज़ों को बताएगा ज़रूर कि यार इसके पीछे मेहनत भी थी। उसका एक नेगेटिव चीज़ उठा के उस बंदे को आप लोगों ने बेइज्जत किया। कोई क्रिमिनल तो नहीं हूँ ना यार मैं, या कोई जवारिया तो नहीं हूँ, मैं डकैत तो नहीं हूँ, कातल तो नहीं हूँ ना। डांस तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो हम लड़के भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे सारी लड़कियाँ भी करती हैं। लेकिन सिर्फ एक पर्सनैलिटी क्लैश था, एक फेमस होना ना होना, तो वो तो अल्लाह के हाथ में है ना जी। ठीक है, तो एक मेरा कसूर ये है मैं कि गरीब घर में पैदा हुआ हूँ ना, बस यही कसूर है मेरा, बस इससे ज़्यादा कसूर नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज आपकी बात को कोई बंदा मेरी बात को डिनाई नहीं करेगा। गरीब का पुत्र अमीर होवे तो मनी लॉन्डर, अमीर का पुत्र अमीर होवे हमारा कारोबार है। इस बात के आगे कोई बात नहीं है। ठीक है, बस इस तो बाद मेरे पास लफाज नहीं है। गरीब का पुत्र कभी 4 रुपये कमा लेगा ना, तो उसने मेरे अल्लाह ने चाह वही होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह के ऊपर बिलीव रखें। मैं उस रब की कसम खाता हूँ, मुझे किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं उस रब की कसम खाता हूँ जो आप लोगों का भी रब है। आज तक किसी बंदे को गिफ्टिंग के पैसे वापस नहीं दिए, आज तक। जो लोगों को टिकट की हिस्ट्री का नहीं पता, मैं आज बता देता हूँ, ताकि उनको भी ये चीज़ें बता दूँ कि मेरा ये काम है। मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है। इसमें कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग वाला चीज़ें नहीं होती, वो ये होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदे का मैंने मैसेज सुना जी, भी इसने इधर लोग मेरे बात नहीं कर रहा था, वो दूसरों बंदों की बातें कर रहा था कि पैसे ऐसे मारते हैं। मेरी जान, आप 1 लाख रुपए के कॉइन लेना,
आप आपके के कॉइन लें, दूसरी अपनी आईडी पे मारें, आपको 40,000 रुपया आएगा उसका। 60,000 रुपया तो ये बाबूजी ले रहे हैं जिनकी एप्लीकेशन है, तो आपने 40 रुपये पीछे लेने हैं अपने। मुझे बताएं, मुझे दसो ना, ठीक है। मुंह लाल होए ना किसी का चपेटा मार के अपना नहीं करीदा। बस एक चीज का पता ना होना तो ये फेक न्यूज नहीं बताई दी, ये ना नहीं दसी दियां, किसी दी चढ़ाई तो नहीं सड़ी ना। बस मेरा तो इन्ना जवाब साडा इनको सवाल ना, इन्ना को असी ये चीज़ां शो करना चाहते हैं कि हम ये हैं वो। अब ये लम्हा ये योगी साहब ने शेर मारा, हम इसने ये शेर मुझे आएगा $120, ठीक है। क्या $120 में से वो मेरे से $20 लेगा वापस, उसको क्या फायदा आया मुझे ये बताएं। एक मिसाल है, उस अगर वो वापस ही लेता है तो 20 रुपये उन्हें की लेने, जैसे उन्हें पे की कर लें। तुम दसो, मैं जो भी अपने रब को मंगया ना, मैं तो ना जी अपना राज की गल दसना। रब इवें नहीं बंदे नवाजदा, कोई गल होंदी है। मैं जो भी अपने रब को मंगया, मैं बड़े मेरे अमीर लोगों को मिलना था, तो मैं यही गल करना तो रब सुनिया इन्होंने सदके सानू भी दे। कभी ये नहीं सी आख्या कि रब मैनू दे, नहीं, यही दुआ मंगी थी, अल्लाह सुनिया इन्होंने सदके सानू भी दे। क्योंकि रब जो देंदा है ना, तो बंदे ते राजी होंदा ते देंदा है, ठीक है। और तो गल चंगी लगती है यार, मैं नहीं, मैं बुरा ही सही यार, मैं माड़ा ही सही, कोई ना कोई, चलो मेरी मां की दुआ ही लग गई, मैं तो इस काबल ही नहीं हाँ, ठीक है। मैनू इस गल तो समझो, छड्डो तुहाड़ी नज़र मैं गुनाहगार हाँ, ठीक है। मेरी मां की चलो दुआ लगी होवे दी, चलो तुहाड़ियां दुआवां नाल ही मैं हो गया इत्थे तक आ गया, ठीक है। कोई गलबात ते दे ते रब ही रहा ना, फिर रब नाल तो जंग ना करो, ठीक है। और मैंने ये जो मैसेज दिया है, कसम खुदा की मैंने किसी ने, और मैंने अपनी वजह से दिया है और अपनी मर्जी से है, और मैं दुआ भी देता हूँ, और ना मैं किसी ने, जब तक मेरा दिल ना माने मैं वो बात नहीं करता। उस बंदे ने मेरे अगेंस्ट वीडियो डाली है, तो मुझे उससे भी एक अच्छी बात मिली है। तो आपको इस चीज़ का पता है, मुझे अच्छी बात जिधर से भी मिले मैं फिरकाबाजी नहीं करता, ना मुझे उसका करने की अच्छी बात। साढ़े बड़े ने यही सिखाया कि अच्छियां गल्लां जिथों पुत्र बन उस लैनियां, तो लिहाजा हूँ असी मैसेज खेडांगे अपना ते इंजॉय मारांगे। हूँ जो ना अल्लाह खैर करे, हूँ हासियां खेडियां भी सही ना, हूँ यार कोई ना बह मुँह पे की ख्याल है। तो अब मेरे बारे आप लोगों ने नहीं बोलना, अच्छी बात नहीं है यार, मैं भी आप लोगों का भाई हूँ।